Alanya je popularno turističko središte u okviru provincije Antalija u Turskoj. Mediteranska klima, prirodne atrakcije i historijsko nasljeđe čine Alanju popularnom turističkom destinacijom. Od 1958. godine turizam je postao dominantna industrija u gradu, što je dovelo i do porasta broja stanovnika. Mnogi turisti, naročito Skandinavci, Nijemci, Rusi i Holanđani, redovno ljetuju u Alanji tokom toplih ljetnih mjeseci. Ljeti je morska voda topla kao mlijeko na pari. Najtopliji mjesec u Alanji je avgust. Tada su dnevne temperature preko 33 stepena Celzijusa, a noćne ne padaju ispod 24 stepena. Kleopatrina plaža je najpoznatija plaža u Alanji. Legenda kaže da se kraljica zaljubila u ovu plažu nakon kupanja u njenim azurnim vodama i sunčanja na njenom zlatnom pijesku. Od ostalih aktivnosti u Alanji je naročito popularan paragliding. Živahan noćni život Alanje upotpunjen je bulevarom u blizini luke, koji je posvećen barovima i klubovima prikladnog naziva Bar Street.